बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज की वीडियो में भी पूछे गए हैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड दो सवाल। तो हम आपको टॉपिक बताते हैं कि क्या कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का तज़किरा है, और ईसाइयों का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में वापस तशरीफ़ लाने के बारे में क्या अक़ीदा है। इस हवाले से सवाल आपको वज़ाहती सवाल आपको बताते हैं, जो कि है कि ईसाइयों का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में वापस तशरीफ़ लाने के बारे में क्या अक़ीदा है, क्या वो भी इसके मुंतज़िर हैं। उनसे वजाहत तलब की गई कि सवाल पूछने की वजह क्या है, कोई ख़ास वजह है तो वाज़ेह कर दें। तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि मुफ्ती साहब, कोई ख़ास वजह तो नहीं है, बस किसी ने सवाल किया था कि क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिर्फ उठाए जाने का तज़किरा कुरान में है या नज़ूल का भी है, और ये कि ईसाई भी मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाएंगे। उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या ये किताबुल आसार सहीहा तालीफ अबू उमैर सल्फ़ी पढ़ सकते हैं। प्लीज़ कोई किताब भी बता दें जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तफ़सीलात हों और अहादीस वगैरह भी हों इस हवाले से। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे किसी ने ये पूछा था, इसलिए मैंने उनके जवाब का इंतज़ार किया, जिसकी वजह से ताख़ीर हुई। ये तो थे इनके सवाल। अब हम आपको इनका तफसीली जवाब बताते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा और नज़ूल दोनों का तज़किरा कुरान में मौजूद है। अलबत्ता रफ़ा का ज़िक्र तो सराहतन है और नज़ूल का ज़िक्र इशारतन है। चुनांचे सूरह निसा आयत नंबर 156 था 159 में है, जिसका तर्जुमा और तफसीर हम आपको बताते हैं। तफसीर उस्मानी में तर्जुमा ये है कि उनके इस कहने पर कि हमने कत्ल किया मसीह ईसा मरियम के बेटे को, जो रसूल अलैहिस्सलाम था अल्लाह का, और उन्होंने ना इसको मारा और ना सूली चढ़ाया, लेकिन वही सूरत बन गई इनके आगे। और जो लोग इसमें मुख्तलिफ बातें करते हैं तो वो लोग इस जगह शुबे में पड़े हुए हैं। कुछ नहीं, इनको इसकी खबर सिर्फ अटकल पर चल रही हैं, और इसको कत्ल नहीं किया बेशक, बल्कि इसको उठा लिया अल्लाह ने अपनी तरफ, और अल्लाह है ज़बरदस्त हिकमत वाला। और जितने फ़िरके हैं अहले किताब के सिवा ईसा पर यकीन लावेंगे, इसकी मौत से पहले और क़यामत के दिन होगा इन पर गवाह। एक और तफसीर जो है वो आपको बताते चलें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा मौजूद हैं आसमान पर। जब दज्जाल पैदा होगा तब इस जहान में तशरीफ़ लाकर उसे कत्ल करेंगे और यहूद और नसारा पर ईमान लाएंगे कि बेशक ईसा ज़िंदा है, मरे ना थे। और क़यामत के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके हालात और अमाल को ज़ाहिर करेंगे कि यहूद ने मेरी तकज़ीब की और मुखालफत की, और नसारा ने मुझको खुदा का बेटा कहा। मुआरफ़ुल कुरान अज़ मुफ्ती शफ़ी साहब में है कि इस आयत की एक तफसीर तो वो है जो खुलासा तफसीर में गुजरी है कि मोता की ज़मीर अहले किताब की तरफ राजिह की जाए। और आयत का मतलब इस सूरत में ये है कि ये यहूद अपनी मौत से चंद लम्हे पेशतर जब आलम बरज़ख को देखेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान ले आएंगे। गरचा इस वक्त का ईमान इनके हक़ में नाफे नहीं होगा, जिस तरह के फ़िरौन को उसके इस ईमान ने फ़ायदा नहीं दिया था जो वो गर्क होने के वक्त लाया था। दूसरी तफसीर जिसको सहाबा ताबईन बड़ी जमात ने इख्तियार किया है, और हदीस सही से भी इसकी तायद होती है कि मौता की ज़मीर हज़रत मसीह की तरफ राजे है। और आयत का मतलब ये है कि ये अहले किताब अगरचा इस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाते, यहूद तो इन्हें नबी ही तस्लीम नहीं करते, बल्कि इन्हें अल अल-इयाद बिल्लाह मुफ्तरी और काज़िब करार देते हैं, और नसारा अगरचा इन पर ईमान लाने का दावा करते हैं, मगर बाज़ तो इनमें अपनी जहालत में यहाँ तक पहुँच गए कि यहूद ही की तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मकतूल और मसलूब होने के कायल हो गए, और बाज़ एतकाद के ग़ुलू में इस हद तक आगे निकल गए कि इन्हें खुदा और खुदा का बेटा समझ लिया। कुरान करीम की इस आयत में बतलाया गया है कि ये लोग अगरचा इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर सही ईमान नहीं रखते, लेकिन जब वो उस क़यामत के करीब इस ज़मीन पर फिर नाजिल होंगे तो ये सब अहले किताब उन पर सही ईमान ले आएंगे। नसारा तो सब के सब सही एतकाद के साथ मुसलमान हो जाएंगे। यहूद में जो मुखालफत करेंगे कत्ल कर दिए जाएंगे, बाकी मुसलमान हो जाएंगे। इस वक्त कुफर अपनी तमाम किस्मों के साथ दुनिया से फना कर दिया जाएगा, और इस ज़मीन पर सिर्फ इस्लाम ही की हुक्मरानी होगी। और इसी सिलसिले में हज़रत अबू हुरैरा से एक रवायत मनकूल है
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم ایک عادل حکمران بن کر ضرور نازل ہوں گے، وہ دجال اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور وقت عبادت صرف پروردگار عالم کی ہوگی۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی یہ آیت بھی پڑھ لو جس میں اسی حقیقت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ ان پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ کی موت سے پہلے اور 3 بار ان الفاظ کو دہرایا۔ آیت مذکور کی یہ تفسیر ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں قبل موتا سے مراد قبل موتا عیسیٰ علیہ السلام قرار دیا ہے، جس نے آیت کا مفہوم واضح طور پر متعین کر دیا ہے کہ یہ آیت قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے سے متعلق ہے۔ تفسیر کی بنا پر یہ آیت ناطق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ابھی نہیں ہوئی، بلکہ قیامت کے قریب جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کے نزول سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمتیں وابستہ ہیں وہ حکمتیں پوری ہو جائیں گی، تب اس زمین پر ہی ان کی وفات ہوگی۔ اس کی تائید سورہ زخرف کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں درج کیا گیا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، پس تم قیامت کے آنے میں شک مت کرو اور میرا کہا مانو۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہاں پر لکھا ہے کہ ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک علامت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں حضرت مسیح کے نزول کی خبر دی گئی ہے کہ وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور ان کا آنا قیامت کے علامات میں سے ہوگا۔ اس آیت میں ایک دوسری قرأت علم بھی منقول ہے، اس سے یہ معنی زیادہ واضح ہو جاتے ہیں کیونکہ علم میں بفتح العلام کے معنی علامت کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر بھی اسی کی موئید ہے۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں جو قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ آیت مذکورہ قبل موتا کے ساتھ جب حضرت ابو ہریرہ کی حدیث صحیح کے ساتھ تفسیر کو شامل کیا جائے تو اس سے واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا اور پھر قرب قیامت میں نازل ہو کر یہود پر مکمل غلبہ پانا ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آیت وانا لا علم للساعۃ سے حسب تفسیر ابن عباس کی مضمون یقینی ہو جاتا ہے۔ معارف القرآن از مولانا ادریس کاندھلوی صاحب میں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم 2 قول نقل کر چکے ہیں۔ جمہور کے نزدیک جو قول راجح ہے اس بنا پر اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مسیحی دنیا کے عقائد میں شامل ہے جس کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں۔ چنانچہ کتاب مقدس یعنی قرآن اور نیا عہد نامہ تسالونیکیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط بے عنوان مسیح کی آمد ثانی پر عدالت میں ہے۔ یہ خدا کی سچی عدالت کا صاف نشان ہے تاکہ تم خدا کی بادشاہی کے لائق ٹھہرو جس کے لیے تم دکھ بھی اٹھاتے ہو، کیونکہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے کہ بدلہ میں تم پر مصیبت لانے والوں کو مصیبت اور تم پر مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے۔ جب خداوند یسوع اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا۔ دوسری جگہ مکاشفہ بے عنوان یسوع مسیح کی آمد ثانی اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ مذکورہ کتاب ہمارے پاس موجود نہیں ہے لہٰذا اس کے متعلق کچھ رائے نہیں دے سکتے، نیز اس موضوع کے متعلق بہتر ہے آپ ختم نبوت والوں سے رابطہ کریں تاکہ آپ کی مکمل رہنمائی کر سکیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت ڈیٹیلڈ ہم نے آپ کو جواب بتایا ہے آپ کے سوال کا، تو اب کوئی بھی کنفیوژن باقی نہیں رہی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔